बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे हुकूमत करो टिकटॉक की उम्मीद तास पर जोड़ी खुशहाल बे टिकटॉक भाई जैम तास रोज तास मलगरी करीम खान द यो शॉर्ट गुंटी इंग्लिश ग्रामर लिस्टर वीडियो सरा ब्याह तास खिदमत की हाजिरी मान क्लास की बमा कम टेंसेस मंग शुरू करी आगे की बा नेक्स्ट टेंस मंगवाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस संग द नुम न मालूम दा पास्ट मीन बिफोर नाउ द टाइम बिफोर नाउ द उस न मख के कम टाइम तेर शवे दे का मैंड मख के लिए कर सुमरा मख के लिए तम पास्ट वायु दा खुद टाइम शो कंटिन्यूअस मीन इन प्रोग्रेस दे पास्ट कंटिन्यूअस उमोई पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस वर्त उमोई हर हागा एक्शन चाहे इन प्रोग्रेस हुई शुरू हुई जारी हुई मतलब ख़त्म शवे ने भी शुरू हुई दे तमंगा कार को शुरू दे को कल शुरू दे पास्ट के दे नमंगोर द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वायु ऑलरेडी क्लास में तो पता रही पास्ट कंटिन्यूअस हर यो कंटिन्यूअस चिकम एस्पेक्ट दे पाई के मंग वर्ब प्लस ing यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल मंग इस्तेमाल वर्ब प्लस ing दा हो सिंपल पहचान दे और पदे की चिकम हेल्पिंग वर्ब्स दी दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यो तमंगवाई वाज बल तमंगवाई was मंग इस्तेमाल द चिकम द was सिंगुलर दे word चिकम दे प्लूरल दे was मंग इस्तेमाल द I सरा he she it सरा और यो सिंगुलर नेम सरा फॉर एग्जांपल जेम तलहा यो सिंगुलर नेम दे दिल तो बता सो कंफ्यूज की गई चिकल द I सरा m लगी कल द I सरा was लगी कल द I सरा have लगी कल द I सरा do लगी कंफ्यूज की बिल्कुल ना चिकल टाइम राशि पे खबर कब इंशाल्लाह खो फिलहाल याद की जो was लगी द I he she it and talha mean any singular name a word lagi the we sara the plural like we you they and plural lagi talha and ahsan क्योंकि द्वा nouns दी द्वा subjects दी द्वा नो देर पर मंगे से इस्तेमालो word इस्तेमालो मलगरो यार साथी चे past continuous tense या हर यो continuous के मंगे कम यो verb इस्तेमालो मंगा आ वर्ब इस्तेमाल कमी तची डायनामिक वर्ब हुई कमी तची फिजिकल एक्शन वर्ब हुई हर हा वर्ब छिदागी मुंगसरा पिंज़ फॉर्म्स ये लेकर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ing फॉर्म और s फॉर्म द फर्स्ट फॉर्म कौन सी नुमनरी नुमेरे बेस्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट फॉर्म पदे की चिकम स्टैटिक वर्ब्स दी स्टैटिव वर्ब्स दी लेकर लव hate, need, want, know, agree, contain, think, 10 किस्म वर्ब्स चिकम दे आगा मुंगा कंटिन्यूअस टेंस के नए इस्तेमाल हो जगह जीते तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हुई द देर पारा मुंगा इंडेफिनिट स्टेट इस्तेमाल हो ठीक शो ना हाँ दा को सिंपल लदे यो दो सलोर खबरें भी सिंपल तरीके हम दा का चिकल बिया मुंगा तासो देने कल नेगेटिव जोड़ा वही न पदे was वर्ब पसिबल नॉट लग वही कलते इंटरोगेटिव जोड़ा वही द was वर्ब द जुमले स्टार्ट तरह वाले एंड के बाद क्वेश्चन मार्क को लगा वही राजी लगी मिसाल न पे अखलू लगा उस मिसाल पर तौर मानी दरी लुम्बे इस्तेमाल चिकम दे एक्शन वर हैपनिंग इन द पास्ट चिकम दस एक्शंस चिप द उस न मख के शुरू फॉर एग्जांपल जब चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल birds were flying my mother was making tea in the kitchen ठीक शो ना द उस न मखकी चिकम कार शोरो ख़त्म शवे नो शोरो लेकिन जब एमा फॉर एग्जांपल जेमची यू बुढ़ा रोड क्रॉस को an old man was crossing the road मतलब द रोड पर मेंस को ना उड़े दले वो न मतलब दे तरफ तो क्रॉस को ये द एक्शन कलो द उस न मखकी an old man was crossing the road और का उस क्रॉस की नो द was बजेब एजो लगोम the old man is crossing the road you understand no da class ch dan us na makh ke kam karuna shwi di aw aga pe action ki jari khatam shwi no in progress no mong daira par istemalo past continuous tense doem istemal class da de dare yo storytelling matlab dari che tachati ho kisa ke mong wai ke na pasman wariyazir rawani we brekhnagani shuru we स्पो गपल नरे नरे बारान शोरो दा यो किस्सा चिकला तासो का पास्ट की फॉर एग्जांपल जवेमा ची birds were flying in the air and the sun was shining the old lady was making tea
The little girls were clapping, and the dog was barking. The cats were drinking milk, and the cows were grazing. څنګه یو زړه کې سره مرغۍ چې کوم د الوتي او سپو غپلو غواګانو سر کو دا یو قصه چې کله تاسو کله کوئ که نه نو هغه موږ هم په دې روټین کې کوو یو انډرسټینډ دا خو سیکنډ استعمال دی تھرډ موسټ امپورټنټ استعمال چې کوم دی کلاس انټرپټډ ایکشن ان د پاسټ مطلب دا دی چې یو لانګر ایکشن شروع دی یو پاسټ یو لانګر ایکشن شروع دی او منځ کې یو بل ایکشن راغی او دا لانګر ایکشن یې څه کو کټ کو انټرپټ کو ډسکنیکټ کو خبره پوهېږي څه مې ووي چې یو لانګر ایکشن شروع دی یو کار شروع دی او د دې کار کې بل منځ کې بل کار راغی انټرپټ شو نو کم کار چې ګوره دا لانګر ایکشن به کوم وي دا به پاسټ کنټینیوس ټینس وي پوه شوئ او دا چې کوم انټرپټډ ایکشن دی دا به پاسټ انډیفینټ وي یو انډرسټینډ په پاسټ انډیفینټ کې موږ سیکنډ فارم اف د ورب لګو فار ایگزامپل زه وایم چې مای برادر was watching TV when I reached home. ګوره my brother was watching TV دا یو غټ ایکشن شروع دی او په دې دوران کې when I reached home زه پکې کور ته لاړم چې کور ته ورغلم هغه کار شروع کړی ټي وي کتو نو دې ته انټرپټډ ایکشن وي تاسو چې کله یو ایکشن په پاسټ کې ایکشن انټرپټ کوئ نو اب تاسو یو کنټینیوس ایکشن انټرپټ کوئ اب په پاسټ انډیفینټ باندې انټرپټ کوئ یار ساتي کلاس په دې وزن یو کلاس اخلو یو ته ټایم وي بل ته ټینس وي دې دوه کې فرق دی ما وی فار ایگزامپل my brother was watching TV when I reached home was watching TV او reached home دواړه چې کوم دی past time دی ټایمونه دواړه past دي خو ټینس د دواړو چینج دی اسپیکټ یې چینج دی یو کنټینیوس دی یو انډیفینټ دی په دې وزن کلاس لرو ان شاء الله تعالی فار ایگزامپل کلاس د دس ویما Hafsa was reading a book when her mother called. Hafsa was reading a book. Hafsa kitab katukala. پدې کې دا یو کنټینیوس ایکشن دی پدې کې بیا یو چلو شو په وین باندې موږ کلاس انټروډیوس کوو when her mother called کله چې هغې مور ټلیفون وکړو فار ایگزامپل کلاس my students were reading books in the library when the class began. زما سټوډنټانو څه چل کو ای په لایبرری کې کتاب کتو کله when the class began او په دې دوران کې څه چلو شو کلاس شروع شو when the class began you understand کلاس نو دا خو یو دی چې کله دا موږ په هغه وخت کې استعمالو کله چې یو ایکشن انټرپټډ شي کلاس بل د دې څلورم استعمال دی چې two actions happening in the same time in the past کله چې دوه کارونه په یو ټایم کې په یو ځای باندې کیږي په پاست کې دواړه کنټینیوس دي دواړه جاری کارونه دي نو د دغه دواړه جاری کارونو د خودو لپاره موږ پاست کنټینیوس ټینس استعمالو او بیا موږ په هغې په دواړو په منځ کې ډیفرنشیشن په څه باندې کوو په وایل باندې فار ایگزامپل زم چې while I was driving the car my son was taking pictures while I was driving the car जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरा जो बेटा था वो क्या कर रहा था तस्वीरें ले रहा था while I was driving the car my son was taking pictures class دا تاسو دا while د جملې منځ ته بوتلی شي چې I was driving the car while my son was taking pictures ٹھیک شو کنه دوه ایکشن دي ته دا بلم را مخه ته کولی شي while my son was taking pictures I was driving the car نو دا ضروري نه دوه کنټینیوس ایکشن دي کتاري او تر مخه ته کوي کوایل په سٹارټ کې لګي کوایل د دوه کلاسز په منس کې دوه سنټنسز په منس کې لګي اٹ ډزنټ میټر فور ایگزامپل while her mother was kneading the flour her daughter was watching TV کله چې داغه مور راغل لوري ټي وي کتو او یو کلاس کې تاسو کله when you want to show a precise time in the past precise time in یو په past کې تاسو یو خاص ټایم ته اشاره کوئ یو specific د غړې په لحاظ سره تاسو یو ټایم ته اشاره کوئ then you can also use past continuous tense وای at 9 o'clock I was taking breakfast at 9 o'clock I was taking breakfast mean په 9 بجې باندې زه په میں چائے میں ناشتہ کر رہا تھا this is at 8 o'clock you were reading newspaper
8 बजे माने त چې کوم دینو مثال په تور باندې نیوز پیپر طاقتو لګیا نو دا تاسو کلاس یو پریسایز ټایم ته هم په پاست کنټینیوس ټینس کې اشاره کولای شي خو دا به یار ساتي چې کوم زموږ سره نان کنټینیوس اکشنز دي زم فور ایگزامپل I was wanting money یا I was needing help I was needing help نشي ویلی کہ مجھے مدد کی ضرورت رہی تھی قسم قسم سے برازی مان لیجیے اردو میں رازی حزیم I needed help مجھے مدد کی ضرورت تھی یا you were loving your family آپ اپنے فیملی سے محبت کر رہے تھے نہ دا غلط تھے you loved your family نو چې کله داسې قسمه نان کنټینیوس ورب راشي اب تاسو ډایرکټ سویچ کیږي انډیفینټ ته ها کلاس د دې یو سنټنس دو او داګه ټول سټرکچر وایو پوزټیو نیگیټیو اند سو اون چې موږ ته اندازه وشي کلاس فار ایگزامپل زه تاسو ته ما چې تاسو چې کوم دی تاسو زما ویډیو کتله you were watching my video on YouTube you were watching my video on YouTube د دې نیگیټیو بسې فارمل نیگیټیو چې پاور پسې برناټو لګوي you were not watching my video on YouTube or the informal video video not sentence basi no were not but weren't watching my video on YouTube او کتا سو د دینه سوالیه جوړاوي نو ورته سٹارټ تراواله were you watching my video on YouTube نو بیا ما لاست کې چې کوم ورډ دی په سپوکن کې اب سټریس کې were you watching my video on YouTube clear او کتا سو کله دینه نیگیټیو انټروګیټیو غواړي کیا آپ یوٹیوب پر میرا ویڈیو نہیں دیکھ رہے تھے نو ورب اسٹارٹ کیوں لگے یو پس سے بناٹو لگے ور یو ناٹ واچنگ مائی ویڈیو آن یوٹیوب ٹھیک شو نا ور یو ناٹ واچنگ مائی ویڈیو آن یوٹیوب دا دے فارمل دی او کدے انفارمل کول غواړي نو دا ناٹ بدر یو نرا مخته کې ور سے به لګي کانټریکټ فارم کې به لګي وانٹ یو واچنگ مائی ویڈیو آن یوٹیوب وانٹ یو واچنگ مائی ویڈیو آن یوٹیوب او دینه کدا سو انفارمیشن کوېسچن لګوي what when where why who how وغیرہ آپ یوٹیوب پر میرا ویڈیو کیوں دیکھ رہے تھے why were you watching my video on YouTube when were you watching my video on YouTube how were you watching my video on YouTube clear class why were you watching so تاسو د خدای ولا لګولې شي کلاس او د نیگیټیو انټروګیټ سوری د انفارمیشن کوېسچن نیگیټیو بسی چې آپ یوٹیوب پر میرا ویڈیو کیوں نہیں دیکھ رہے تھے why were you not watching my video on YouTube او چې د انفارمل لګے why weren't you watching my video on YouTube پوه شئ او که تاسو فار ایگزامپل د دې سره ټیګ کوېسچن لګوي چې you were watching my video on YouTube نو دا چونکه سنټنس پوزټیو دی نو ټیګ کوېسچن به نیگیټیو وي you were watching my video on YouTube weren't you ولې نه کتله ها او که تاسو سنټنس نیگیټیو راوالي چې you were not watching my video on YouTube were you clear class for example تاسو زما ویډیو په یوټیوب باندې کتله نو فار ایگزامپل اغم کتله مونږ وایو you were watching my video on YouTube so is he تا زما ویډیو په یوټیوب نه کتله نو هغه نه کتله you are not watching my video on YouTube neither he is clear class نو داسې قسمه جملې کلاس تاسو په دې باندې خپل پریکټس وکړئ ذهن کې څه کوېسچن جوړ کړئ سچویشن په لحاظ سره سنټنس جوړ کړئ موږ ته کمنټس کې راولېږئ په واتس اپ راولېږئ دعاګانو کې میسج تھینک یو ویری مچ زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ السلام علیکم